punya hotel pengen foto mungkin sambil nunggu. Hah? Alhamdulillah. Di sini. Masih di sini. Di tengah sini aja, Pak. Siapa ya? Ayo. Iya, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Mas, gimana Mas? Nanti lihat acara aja. Ya, start. apa? Iya，就是这个项目呢，它投资1500万美金，这个500项企业。啊？1 million jalan 1 主要 billion。是生产大型变电设备。您说的上次他们老总向您汇报的就是呀呀呀。这个项目，年底可以投产了，今年6月份可以市场，年底正式投产。 Mulai produksi. Cantik dia. Cantik semua bang. Akhir tahun. Pabrik Bravo yang udah mereka. 就是这么一个，那边还有它预留的，往那边看的话是这样，这边从那边过去，一片都是。 Udah dikit. Via konti. Ya nanti kalau等下，他不是在我们办公楼前面，别打电话给我，路还没说。 感觉看你一手2期是在排。那就快不，我们那演。我们站在这里。是这个，告诉他呢。
那个黄线有内。你去机场接我们习近平主席，应该接他来到这里。还要来的，从这里过去，这是很天然。这个路是纯天然。赚牛奶来这里。白酒是全球目前最大的。这个是干嘛？营业参加。这个是啥酒？这是3岁的地。各位领导报告，这个是我们这个老总。XMW。这个就是我们整个项目上去服务的一个项目啊，就是整个是以广西的这个企业到这边来投资。那么呢，整个项目的话呢，会做这样的一个产品。啊，那么呢，就是这个位置，刚才大家都知道了，这个农垦经贸区在这里，我们就在这里，离得很近。那么呢，这个就是我们将来车厂的一个那么呢，这个部分呢是整车厂，这个部分呢是这个软件店的。现在呢，广西大概有7家连在开始要投资，所以说这次我们现在关键昨天我也请他把这项目跟他那个经济部长讲了，他说有什么问题我们可以直接跟我说，但是他不跟我解决，但是说明他们是非常坚定的。所以老百姓是说大家都还好，但是他也说他也不管，关键是。yang ini inovasi kecil. 我们产品质量，各种维修账，那么整个项目的话呢是60公顷。如果你去广西，时间允许的话，你去柳州看看他们这个厂，就生产这个企业，这个在广西这种汽车160harganya berapa ini? 这个价格是多少？价格应该说是在这边跟这个阿万萨多少钱？persen？低多少？大概10%。kira-kira 10%。质量比较好， dan kualitasnya lebih tinggi. Itu murah. 质量要好。 Harusnya 30% harusnya lebih murah. ini harga ini 他们的地啊，你让他赔你给地便宜点。Your land is too expensive. The chairman said your land is too expensive. If you want to buy the car for the Indonesian people, The land so expensive, right? not too expensive. Honki's land is more expensive. 项目一点。他说如果便宜25%的话，会更有竞争力。我们尽力做到满足。 mau membuat image baru sebab orang Indonesia itu sudah Avanza main di, sudah Innova main di. Kalau murahnya 10% nggak mau dia. 还会选择丰田这2款车，因为他用了很多年。 Nanti saya beli pertama kali. Atau dikasih pertama kali. 省长买了，就送给我一辆。
Pokoknya saya satu, bupati satu. 关键是我一看那个县长， Saya nyoba. Nanti saya bilang ke masyarakat saya, oh ini bagus murah, beli nanti mereka. 就开这辆车跟我的人就说，哎，我开这辆车非常好用，大家一起去买啊。所以要靠口碑嘛，就把它我们一定会努力去做。麻烦你介绍，这个车在全世界排第5位， Nanti ke depan dilibatkan 销量 juga 现在 BUMD 排第 kita. 5。告诉他，全世界总量这个排第5位，年销量是排第全世界排第5位。 Jumlah jualnya sudah terbesar kelima di seluruh dunia. Oke. Terus saya minta ke depan nanti, kita kan di local government ada perusahaan daerah. Di sini bupati nggak ada perusahaan daerah, dilibatkan juga. Kalau terlibat kita merasa memiliki, memasarkan juga, laku, untung. 就是我想说的是，就是我们在这一个地方，我们肯定也是有本地的企业的。如果能够跟本地的企业一起联合起来，我们一起达到一个双赢的情况，我们才能更好。 Kita dilibatkan. 告诉他，本地化65%，65% localization。 Involve the localized Bekasi. Nanti ke depannya bukan lokal sampai 65 localization. We will buy the parts from Indonesia, especially around Bekasi. orang Bekasi. Around Bekasi. And also Yeah, they buy the parts from the company that belongs to the Bekasi government. Yeah, we know. This is, 所有的经销商也是这里的。 and all the dealers will be from local. 那这个按照你们的计划，现在 And 它是 the workers. 什么时候能够？我们8月份会开。 Saya mau hubungi siapa nih nanti untuk apa employee-nya? 17年就会开始。 Ya, for the workers. Mayor asked how we can arrange for the workers. So around 5,000, around 5,000. So, who is in charge? Who is in charge? Who is in charge In charge of what? of the recruitment and everything? The mayor will be People will be local. Indonesian people were in charge of the local. 因为整个项目完以后，差不多有3000到4000个3到4天的 program supaya Dibuat sekolahnya. 介绍了 Buat sekolahnya untuk menghebohkan. supaya dia support pendidikan. Maksudnya jadi 然后17年， Kalau tahun 17年就投产， ini sudah mulai 你就可以开了。 sampai tahun 2007 2年以后， sudah bisa bapak pakai. 2 tahun. 告诉他，我们广西一共还会来7到8家零部件企业，也到这里来投 Kalau 资。 spare part dari Guangxi jumlahnya masih ada 7 sampai 8 usahanya dari Guangxi investasi ke sini mengikuti proyek. Okay, sip. Thank you. Thank you. Thank you. Especially orang Bekasi ya. Worker from Bekasi ya. Yeah, worker from Bekasi. Okay. People in charge Oke. from Bekasi. support the university in here. Thank you. So we can get the Bekasi people to study. Ya mundur lagi barang-barang motonya. Tuh. Itu tanahnya udah tahu ada berapa. Langsung ke hotel aja. Tadi Pak mengenai kawasan industri Pak, itu Ya, pertama kita bersyukur ya bisa melakukan pertemuan pada sore hari ini difasilitasi oleh teman-teman Delta Mas, oleh Sinar Mas Group. Kita bertemu dengan Gubernur Guangxi, ya, sebuah provinsi besar ya dari daratan Tiongkok.
Kemudian ya kita dukung, kita sambut baik investasi teman-teman investor yang berasal dari Guangxi khususnya. Kemudian pada saat yang bersamaan supaya investasi ini berjalan lebih lancar di kawasan-kawasan Jawa Barat yang lain, maka tadi disepakati secara lisan untuk dibuat tim dalam rangka membuat persiapan penandatanganan MOU kerjasama dalam hal profesi kembar. Mengapa profesi kembar? Sebab ketika kita bekerjasama dengan para investor di Tiongkok, di China, ketika Jawa Barat sudah memiliki provinsi kembar dengan sejumlah provinsi di China, termasuk dengan Guangxi, itu kerjasamanya akan lebih mudah karena sudah provinsi bersaudara ya, maka akan sangat mudah kerjasama. Dan itu juga adalah anjuran dari Presiden China saat berkunjung ke Konferensi Asia Afrika. Saya pernah bertemu di Bandung, di bandara. Salah satu yang ditanyakan oleh Presiden China kepada saya adalah apakah Jawa Barat memiliki provinsi kembar dengan dataran di China. Saya katakan punya dengan Heilongjiang. Jadi Heilongjiang itu kawasannya kawasan industri pertanian. Mungkin harus ada satu lagi dengan kawasan industri otomotif, industri yang berbasis logam, berbasis mining. Alhamdulillah, Guangxi ini adalah salah satu provinsi besar di kawasan selatan yang industrinya sangat kuat. Jadi insya Allah yang akan kita buat sister provinsi segera, timnya akan segera dibuat, akan disiapkan dari kedua provinsi, dan kemudian insya Allah September kita akan berkunjung, saya dengan Bupati Bekasi akan berkunjung ke Guangxi untuk menandatangani kerjasama dalam bentuk sister provinsi tersebut. Penyerapan pegawai berapa Pak? Apa? Penyerapan pegawai untuk diprediksi? Penyerapan pegawai pasti banyak ya, pastinya kalau tanya dari teman-teman Delta Mas nanti. Ya ribuan, tadi sempat terungkap salah satu kawasannya saja, di antara beberapa kawasan yang akan dibangun itu 6 ribuan. Padahal yang kawasan itu hanya kawasan otomotif kan, ada kawasan-kawasan yang lain. Pasti di atas itu, mungkin lebih banyak lagi. Kalau 6.000 mungkin puluhan ribu. Kerjasamanya itu tadi kalau saya lihat pembicaraan Bapak tadi dengan Gubernur Cina itu salah satunya adalah otomotif ya Pak ya? Ya. Otomotifnya ini pengembangan mobil Cina di Indonesia assembly atau memang produknya dari awal dari kita? Tentu kita punya harapan tidak hanya mobil Cina dibuat di sini, tapi ada alih teknologi. Ya paling tidak lokal kontennya bisa lebih banyak, bisa di atas 65%, bahkan nanti bisa 85% ke atas. Mudah-mudahan, dan pada saat yang bersamaan juga tidak mustahil kita kemudian mendorong juga anak-anak bangsa untuk membuat engine sendiri. Karena biasanya konten yang paling mahal itu, yang paling susah itu adalah engine. Yang lainnya bisa kan, tapi engine-nya biasanya masih beli keluar. Nah, anak bangsa ke depan ya di samping pandai membuat lokal konten yang lain, on the deal yang lain juga sangatlah dimungkinkan kalau kita mau kita membuat tim khusus di Jawa Barat, tim khusus di Indonesia untuk membuat engine sendiri buatan Indonesia. Ini Bu, tentang pembangunan gubernur kembar antara Jawa Barat dan Guangxi, di mana salah satunya adalah menginvestasikan dananya ke Kabupaten Bekasi. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja kalau bisa juga dari Kabupaten Bekasi. Bagaimana Ibu? Ya, pada prinsipnya kita sangat welcome dengan para investor yang ada, tetapi tadi saya secara langsung dihimbau kepada Gubernur Guangxi untuk bagaimana penyerapan tenaga kerja ini sebagian besar adalah orang Bekasi. Kenapa seperti itu? Saya berikan opsi kepada mereka, kenapa harus orang Bekasi? Pertama, pabriknya pasti akan lebih aman. Yang kedua, membantu masyarakat miskin juga di Kabupaten Bekasi. Sehingga